ओम श्री गणेशाय नमः। नमस्कार बंधुगण, आपण मानंकु समस्तंकु आपणक निजस्व चैनल ज्योतिष दर्पण को मु हार्दिक स्वागत करुछि। आसंतु जानिबा कोन कहूछि आज आपणक राशि आपणक दिन। तेबे चालंतु वीडियोटी आरंभ करिबा आजिर सुविचार सहित। बंधुगण, जीवनर प्रत्येक दायित्व एक परीक्षा होइथाय। जदि आमे एहाकु धैर्य सच्चोटता एवं समर्पण सहित पालन करिबा तेबे एही दायित्व ही आम पई भाग्यर द्वार सब खोली दे। एणु केबे थकई पड़ंतु नाही, कारण कर्म करुवा लोकंक भाग्य ईश्वर निजे लिखिता। एबे आसंतु जानिबा आजिर पंचांग। आज हेउची 13 नवेम्बर 2025 गुरुवार, मार्गशीर मास कृष्ण पक्ष नवमी तिथि, मघा नक्षत्र। आजिर ग्रह गुड़िकर स्थिति विषय यदि देखिबा तेबे आज सूर्य तुला राशि रे, चंद्र सिंह राशि रे, मंगल एवं बुध बिच्छा राशि रे, बृहस्पति कर्कट राशि रे, शुक्र तुला राशि रे, शनि एवं राहु कुंभ राशि रे एवं केतु सिंह राशि रे। आजिर राहु काल सकाळ 9:04 रु 10:33 पर्यंत रहिबो। तेणु एही समय मध्यरे आपण कोनोसी नूतन किंबा गुरुत्वपूर्ण कार्य आरंभ करंतु नाही। एवं आजिर अमृत मुहूर्त अर्थात दिनर सबुठारु शुभ समय अपराह्न 1:35 रु अपराह्न 3टा पर्यंत रहिबो। चालंतु एबे कुंभ राशिर आजिर दैनिक राशिफल विषय रे विस्तृत भाव आलोचना करिबा। आजिर ग्रह नक्षत्र गुड़िकर स्थिति दृष्टिकोण आज दिनटी आपणक पई निजर कर्तव्य एवं दायित्व पूरण करिवार एक दिन हेबो। आपण निजर कठिन परिश्रम एवं समर्पण सहित आज किछि एपरि कार्य करिवे जहा आपणक परिवार समाज एवं कर्म क्षेत्र रे आपणक पई सम्मान आनि देबो। आपण अनुभव करिवे जे आपणकर आत्मविश्वास आज वृद्धि पाइछि, जहा फल रे जे कोनोसी स्थगित कार्य किंबा अपूर्ण इच्छा गुड़िक पूर्ण हेबार मध्य संभावना रहिछि एवं ग्रह स्थिति आज आपणकु अनुकूल फलाफल देवाक मध्य प्रस्तुत रहिछि। जदिओ आज किछि छोट मोट उत्थान पतन देखा देई पारे, आपणकर किछि योजना आरंभ रे मध्य बाधा देखा देई पारे, किंतु जदि आपण आज टिके धैर्य एवं सकारात्मक चिंताधारा बजाय रखिबे तेबे से गुड़िक सफलता पथरे अग्रगति करिवो। आज आपण जहा भी करंतु संतुलन एवं संयम निज भितरे अवश्य रखिबे। या छड़ा आज अजातीत परामर्श देवा किंबा अन्य मानक व्यापार रे हस्तक्षेप करिवा ठारू दूरे रहे। सेहीपरि क्यारियर एवं कर्मक्षेत्र दृष्टिकोण मध्य आज एक फलप्रद दिन हेबो। आपण कार्य रे चमत्कार प्रदर्शन करिवे। आपणक उच्च पदस्थ अधिकारी माने आपणक कार्य रे खुशी हेबे एवं आपणकु किछि नूतन दायित्व किंबा पदोन्नति भली सुयोग मध्य मिलिबो। एहा व्यतीत आज व्यवसाय सहित जड़ित लोकंक पई एक शुभ दिन हेबाकु जाउछि। तमानंकर कठिन परिश्रम एवं रणनीति व्यवसाय रे लाभ आनी देबो। लाभर संभावना वृद्धि पाइबा सहित आपण मार्केटिंग प्रजुक्ति विद्या किंबा आर्थिक क्षेत्र सहित जड़ित किछि नूतन प्रकल्प रे मध्य काम आरंभ करि पारिबे। विशेष करी आज दिनटी आपणकर अभिज्ञता एवं व्यवहारिक ज्ञान व्यवहार करिवार एक सुंदर दिन हेबो। किंतु आपण आज निरंतर आपणकर निष्पत्ति गुडी को परिवर्तन करंतु नाही। जहा भी करूछंती ताको योजना एवं श्रृंखला सहित करंतु, कारण आज छोट छोट परिवर्तन गुड़िक मध्य बड़ लाभ रे परिणत होई पारे। सेहीपरि आज दिनटी छात्र छात्री मानक पाई बेस प्रेरणादायक रहिबो। समानंकर मन अध्ययन उपरे केंद्रित रहिबो। एहा छड़ा विदेश किंबा उच्च शिक्षा नेउथुबा युवक माने किछि भलो खबर पाइबे। विशेष भाव रे आज कठिन परिश्रम एवं आत्मविश्वास आपणक पाई बहुत सहयोगी रहिबो। आर्थिक दृष्टिकोणरू कुंभ राशिर लोकंक पाई आज आर्थिक लाभर प्रबल संभावना रहिछि। आपण ऋण देथिबा टंका फेरी पाइबे एवं आपण पुराना निवेश रु मध्य लाभ पाइबे। आउ मध्य आज ऋण मुक्तिर संकेत रहिछि। दीर्घ समय धरि अटकी रहितिबा काम गुड़िक आज गति पाइबो। तथापि आपण निजर खर्च को आज नियंत्रण करंतु, कारण किछि अणयोजना खर्च होई पारे। तथापि ग्रहंक प्रभावरु आपणक आय मध्य आनुपातिक भाव रे वृद्धि पाइबो। आपणक आर्थिक परिस्थिति स्वाभाविक अपेक्षा भल रहिबो एवं आपण नूतन उत्सरु आय पाइबार बहुत संभावना रहिछि। सेहीपरि स्वास्थ्य दृष्टिकोणरू आज एक साधारण किंतु संतुलित दिन हेबो। आपण मानसिक भाव रे निजको हालुका अनुभव करिबा सह पुराना जंत्रणारू मध्य मुक्ति पाइबे। तथापि अत्यधिक कार्यभार किंबा चापरु दूरे रहंतु। व्यस्तबहुल दिन हेबा सत्वे मध्य निज पई किछि समय बाहर करंतु। ध्यान प्रार्थना किंबा नीरव होई किछि समय बितांतु, जहा आज आपणकर शक्ति को आहुरी वृद्धि करिवो। एहा व्यतीत आज आपण निजर खाद्यपेय रे अवहेला करंतु नाही एवं पेट किंबा रक्तचाप समस्या थिबा लोकंकु विशेष सतर्कता अवलंबन करिवाको पड़िबो। पारिवारिक जीवन रे आज मधुरता एवं सहयोग रहिबो। घरे शांति स्नेह एवं समन्वय रहिबो। आपण निज पितामाता एवं वृद्धंक आशीर्वाद पाइबे।
ଏବଂ ଆପଣ ପରିବାରର ଜଣେ କନିଷ୍ଠ ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହ ଜଡ଼ିତ କିଛି ଭଲ ଖବର ମଧ୍ୟ ପାଇପାରନ୍ତି। ସାମଗ୍ରିକ ଭାବରେ ପାରିବାରିକ ପରିବେଶ ଆଜି ସୁଖଦ ଏବଂ ଆନନ୍ଦଦାୟକ ରହିବ। ଭାଗ୍ୟ ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅନୁକୂଳ ହେବ। ଆପଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ଠାର ସହିତ ଯାହା ବି କରିବେ ତାହା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ପ୍ରଦାନ କରିବ। ଏହାଛଡ଼ା ଆଜି ଧର୍ମ ଏବଂ ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଆଗ୍ରହ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି ଧାର୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କିମ୍ବା ପୂଜା କରିବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିବ। ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କ କଥା ଓ ବ୍ୟବହାର ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆଜି ସକାରାତ୍ମକତା ପ୍ରସାର କରିବ। ଏହାଛଡ଼ା ଯଦି ଆପଣ ଜଣେ କୁମ୍ଭ ରାଶିର ମହିଳା ଅଟନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣ ଆଜି ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିବେ। ଆପଣଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତି ଘର ଓ ପରିବାରରେ ସକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ଆଣିଦେବ। ନୂତନ କୌଣସି ପ୍ରକଳ୍ପ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଦିନଟି ଅନୁକୂଳ ରହିବ। ଏବଂ ଯଦି ଆପଣ ଏକ ନୂତନ ବ୍ୟବସାୟ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତେବେ ଆଜି ଗ୍ରହଗୁଡ଼ିକ ଆପଣଙ୍କୁ ଦୃଢ଼ ସମର୍ଥନ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କ ପାରିବାରିକ ଜୀବନରେ ଆଜି ସୁଖ ଏବଂ ସ୍ଥିରତା ରହିବ। ଆଉ ମଧ୍ୟ ଆଜି ଯେଉଁମାନେ ଅବିବାହିତ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ବିବାହ ପ୍ରସ୍ତାବ ମିଳିବାର ବହୁତ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ନିଜର ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କକୁ ବିବାହରେ ପରିଣତ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଆଶା ମଧ୍ୟ ଆଜି ପୂରଣ ହୋଇପାରେ। ସେହିପରି ଆପଣଙ୍କ ବୈବାହିକ ଜୀବନରେ ସ୍ୱାମୀ ଏବଂ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରେମ ଓ ବୁଝାମଣା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନସାଥୀ ବିଶେଷ ଭାବରେ ସ୍ନେହପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବେ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କର ଦିନକୁ ଆହୁରି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କରିବ। ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜିର ବିଶେଷ ପ୍ରତିକାର ହେଉଛି, ଆଜି ଆପଣ ଏକ ପୁରୁଣା ପିପଲ ଗଛକୁ ଚାରିପାଖିଆ ଦୀପ ଜାଳି ପୂଜା କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଗଛକୁ 5 ଥର ପରିକ୍ରମା କରନ୍ତୁ। ଏହା ସହିତ ଏକ ଗାଈକୁ ଚଣା ଡାଲି ଗୁଡ଼ ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏହି ପୂଜା ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବ, ଅଟକି ରହିଥିବା ପ୍ରକଳ୍ପ ଗୁଡ଼ିକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତିକୁ ମଧ୍ୟ ସ୍ଥିର ରଖିବ। ଏହିପରି ସାମଗ୍ରିକ ଭାବରେ ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଦିନଟି କର୍ତ୍ତବ୍ୟ, କାର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସର ଏକ ଦିନ ହେବ। ଆପଣଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ଗୁଡ଼ିକ ପୂରଣ ହେବ, ଆପଣଙ୍କର କାମ ଗୁଡ଼ିକ ସଫଳ ହେବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ମାନ ବହୁତ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। କେବଳ ଆପଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଏକାଗ୍ରତା ଏବଂ ସଚ୍ଚୋଟତାର ସହିତ ନିଜର କାମ ଗୁଡ଼ିକୁ କରନ୍ତୁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସଫଳତା ମିଳିବ। ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଆପଣ ସକାରାତ୍ମକ ଚିନ୍ତାଧାରା ସହିତ ନିଶ୍ଚିତ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଦିନକୁ ଆହୁରି ସୁନ୍ଦର କରିପାରିବେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମର ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ପସନ୍ଦ ଆସିଲା, ତେବେ ଦୟାକରି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ସେୟାର କରିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ମୂଲ୍ୟବାନ ମତାମତ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାନ୍ତୁ। ତା ସହିତ ଯଦି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ପ୍ରଥମ କରି ଦେଖୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। କାରଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆଣିଥାଉ ସଠିକ୍, ସହଜ ଏବଂ ନିର୍ଭରଯୋଗ୍ୟ ରାଶିଫଳ। ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ସମୟ ହୋଇଯାଇଛି, ଆସନ୍ତାକାଲି ପୁଣି ଦେଖା ହେବା ଆଉ ଏକ ନୂତନ ରାଶିଫଳ ଭିଡ଼ିଓ ସହିତ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖୁସିରେ ରୁହନ୍ତୁ, ପିତାମାତାଙ୍କ ସେବା କରନ୍ତୁ ଏବଂ ମୋତେ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।